बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि पाकिस्तान नेवी पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है जिसमें शहादतों की इतलात आ रही हैं। ये हमला कहां से किया गया और किस तरह से ये वाकया पेश आया है, कौन जिम्मेदार, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस के पाकिस्तान से चले जाने के बावजूद अमरीकी मुज़ाकराती टीम के पाकिस्तान में मौजूद होने के इंकशाफात सामने आए हैं। क्या पाकिस्तान और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मौजूदगी में कुछ और बातचीत हो रही है, अंदर खाते क्या चल रहा है, ये तमाम तर डिटेल। जबकि एक और बड़ी और अहम खबर है, अमेरिका के C-130 जहाज के ऊपर, कार्गो जहाज के ऊपर हमला हुआ है। कहां पे और कितना नुकसान हुआ, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, मामलात खासे परेशान कुन हो रहे हैं। दुश्मनों के लिए पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख को देखते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम हो चुकी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत इस वक्त यूं समझ लीजिए कि एक जख्मी सांप की तरह जो है वो फनकार रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की प्लानिंग करता रहता है। अब नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स की एक कश्ती को हमले का सामना करना पड़ा है। और ये हमला कहां से किया गया, जेवानी का जो इलाका है उस एरिया में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स की कश्ती को निशाना बनाया गया, जिसमें जो 3 जवान हैं पाक फौज के, ये शहीद होने की इतलात आ रही हैं। नाज़रीन, ऐसे हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान आलमी सतह पे अमन का परचम बुलंद किए हुए है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, तो जिनको पाकिस्तान से तकलीफ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अजली दुश्मन है। एक तरफ तो नाज़रीन अफगानिस्तान है कि जिसने पाकिस्तान के अंदर जो अहम तरीन मिशन की मौजूदगी के बावजूद हया नहीं किया और कुन्नड़ का जो एरिया है वहां से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर फायरिंग की थी, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके साथ ही नाज़रीन, जो NRF के सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया कि अफगानिस्तान के अंदर ही रात में इनके ऊपर अटैक हुआ था, अफगान तालिबान के ऊपर। बाद में इन्होंने ये वावेला किया जी कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है। ये बेसिकली जो अंदर खाते इनके खाना जंगी शुरू हो चुकी है, उसकी वजह से इनके ऊपर होने वाला हमला था। और अब जो है वो मुमकिन तौर पे इनके जो हैंडलर्स हैं, और चूंकि जीवानी का जो एरिया है ये आपको पता है कि करीब है और वहाँ पे दूसरी साइड पे जो पेट्रोलिंग है वो इंडियन साइड से भी होती रहती है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी जो गश्ती पार्टी है उसके ऊपर हमला और फिर जवानों की शहादत, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और इस वक्त तहकीकात की जा रही हैं कि ये मामलात किस तरह से हुए हैं। ताहाल जो तफसीलात हैं ज़्यादा वो डिटेल अभी तक नहीं बताई गई हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पाकिस्तान से चले गए और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि विटकॉफ, जो कि स्टीव विटकॉफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनके खुसूसी मुशीर हैं मशरक़ वस्ता के, और उसके बाद उनके जो दामाद डेविड कुशनर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होने के इंकशाफात सामने आए हैं। यानी ये जो हैं यहाँ पे, जो कि ईरानी वफ्द भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और अमेरिकन के चले जाने के बाद क्या अंदर खाते को पाकिस्तान के साथ बातचीत होती रही है कि किस तरह से मामलात को कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। बज़ाहिर दुनिया को दिखाया गया जी कि ये मामलात जो है वो क्लोज हो चुके हैं, लेकिन चूंकि 21 अप्रैल तक जो है वो जंगबंदी है और जंगबंदी का फायदा उठा के मेरे ख्याल में कुछ बातचीत जो है वो अंदर खाते चल रही है, कुछ लो दो वाले मामलात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से एक इंकशाफ किया गया, उन्होंने कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है मुमकिन तौर पे इस जंग को बंद करने का बाकायदा तौर पे ऐलान कर सकते हैं, बगैर किसी निगोशिएशन के, बगैर किसी जो है वो मुज़ाकरात के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही वो इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं यकतरफा तौर पे। तो ये भी कुछ चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है जो इस वक्त कंसिडर की जा रही है, देखी जा रही है, वो ये है कि अमेरिका के इन हाई ऑफिशियल्स का पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहना, और ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब ईरानी ऑफिशियल्स भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उनकी कुछ मीटिंग्स भी चल रही थी पाकिस्तानी हाई ऑफिशियल्स के साथ,
تجارت کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے. تو ایسے میں ان کا موجود ہونا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ زیادہ فلیکسیبلٹی بھی دکھا رہا ہے، اور امریکہ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ مزید آگے نہیں بڑھتے، یعنی جنگ کی طرف وہ نہیں بڑھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے کوئی فیس سیونگ ملے اور وہ یہاں سے اپنا سارا بوریا بستر گول کر کے نکل جائیں، کیونکہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ایران اڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جنگ چاہتا ہے. ایران چاہتا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران امریکہ کو یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ ایران کے پاس اتنا اسلحہ اور گولہ بارود موجود ہے کہ اگر یہ بات ہماری نہیں مان رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید یہ حملے کر سکتے ہیں. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چائنا نے خاموشی کے ساتھ یعنی مذاکرات کے دوران جہاز جو ہے، میزائلوں سے بھرے جہاز جو ہیں وہ ایران کی طرف بھیجے ہیں. کچھ نئے ہتھیار وہ ایران کو دیے جا رہے ہیں. تو ایران جو ہے اس کو جنگی ساز و سامان کے حوالے سے نہ تو کسی کمی کا سامنا ہے، نہ ہی کوئی پرابلم ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے پاکستان نے وسطی ایشیائی ریاستوں کے دروازے جو ہیں وہ ایران کے لیے کھولے کہ وہ اپنی اشیاء خود و نوش کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے براہ راست جو ہے وہ ان سے چیزیں لے سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا قدم ہے کہ جس کو ڈیفینیٹلی پوری جو ایرانی قوم ہے وہ سراہ بھی رہی ہے اور شکریہ بھی ادا پاکستان کا کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو باقر کالیباف ہیں جو کہ اسپیکر ہیں اور اس پورے مذاکرات کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی جانب سے پاکستان کے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے یہ ہمارے لیے ایسی چیز ہیں کہ جن کو ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، امریکہ کے ایک C-130 جنگی طیارے کے اوپر، یعنی کہ کارگو طیارہ ہے جو اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ناظرین یہ جو آئرلینڈ کا شینن ایئرپورٹ ہے وہاں پہ امریکہ کا C-130 طیارہ کھڑا ہوا تھا. دیوار کو، یعنی حفاظتی دیوار ہے، اس کو پھلانگنے کے بعد ایک شہری کلہاڑا لے کے اس کے اوپر چڑھ گیا اور اس کے انفراسٹرکچر کو اس کو نقصان پہنچانے لگ پڑا اور ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسی آئرلینڈ نے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے کہ وہ فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پہ تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یروشلم کو ان کا باقاعدہ طور پہ دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے. دوسری طرف ناظرین امریکہ کے اتحادی آہستہ آہستہ امریکہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. امریکہ کا اہم ترین اتحادی کینیڈا، اس کے پرائم منسٹر کی جانب سے آج اناؤنسمنٹ کی گئی جس میں اس نے کہا کہ وہ زمانہ گیا کہ جب $1 میں سے 70 پینس جو ہیں وہ ہم ان کو دیا کرتے تھے. تو یہ اب زمانہ چلا گیا ہے، اب یہ معاملات جو ہیں وہ بالکل بھی اس طرح کے نہیں رہے. اب ہر ملک جو ہے وہ اپنی داخلی خود مختاری اور اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، اور اب مزید بھتہ جو ہے وہ کینیڈا کی جانب سے امریکہ کو نہیں دیا جائے گا. تو ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چل چکا ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور یورپی ممالک عرب ممالک کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین اسرائیل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. قطر جو ہے وہ اب ایک نئی گیم کھیلنا چاہ رہا ہے. اس کی تفصیلات سامنے کلیئر کٹ آتی ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرب امارات کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر قطر جو ہے یہ کیا گیم کرنے جا رہا ہے. اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.